अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी। ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुबह फजर से निकला हूँ और ये सफर में हूँ, फजर नमाज में गुजरात से, और फिर इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे क्वेटा में से जुलूस की शक्ल में ऊपर माल गया हूँ मैनेजर और चौधरी कुर्बान साहब के यहाँ। बड़ी खूबसूरत महफिल पाक थी और बड़े जज्बे के साथ सारे लोग बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा है और इतने इल्म वाले मोहब्बत वाले अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ आपके हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत का फैज़ तकसीम कर रहे हैं। तो आपका भी हक बनता है हमारा भी कि जब उस आका का नाम आ जाए जो कायनात का वाली है, जो सैयदुल मुरसलीन है, जो अथॉरिटी वाला नबी है, जो नबियों का सरदार है, लीडर्स फॉर द ह्यूमैनिटी, मर्सी फॉर द ह्यूमैनिटी, इतनी शान वाला, इतनी अजमत वाला नबी। ये महफिल किसी दुनियादार की तो नहीं, ये महफिल है सरकार मदीना का, इदारा मदीना का। नारे रिसालत। और ये हजूर आका मदनी ताइदार के गुलामों की निस्बत से और इतने खूबसूरत पैगाम आपको मिल रहे हैं। फिर एक आप ही अपने दिल में बात बैठा लें कि अगर अपनी जिंदगियों में इनकलाब चाहते हो, अपनी जिंदगियों में बहारें चाहते हो, अपनी जिंदगियों में अल्लाह ताला के कुर्ब के जलवों का मुतलाशी हो, तो फिर जहाँ हजूर का जिक्र होता है, सुनने वाला कानों से आवाज सुनता है, उसका दिल भी मचलता है और फिर हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम, फिर ईमान कामिल होता है। ये तो साइन ऑफ द परफेक्ट बिलीवर्स है, ये पक्के ईमान के मोमिन की निशानी ये है जो बिन देखे सरकार की महफिलों को सजाता है। नारा रिसालत। हुजूर की मोहब्बतों में आ जाओ और ये सूफिया का तो मिशन यही है, चाहे वो चिश्ती है, कादरी, नक्शबंदी, वैसी, शादरी और नक्शबंदी तो है ही बरसगीर पाक व हिंद में इतना बड़ा फैजान है कि हज़रत मुजद्दिद पाक का ये इनाम है हम पे। उस फिक्री सूफी ने, वो सूफी नहीं था, वो फिक्र वाला सूफी, ऐसा पैगाम तक पहुंचा दिया, ऐसे लोगों के दिलों में इनकलाब पैदा कर दिया कि अकबर की सोच या तो किताबों की नजर हो गई या अंधेरों में चली गई, लेकिन मुजद्दिद अफसानी का इश्क आज भी हमारे दिलों में आता है। इसलिए बात नजर आता है उनके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत का फैज़। हुजूर के वफादार बन के तो देखो, वो एक ऐसा बंदा ना दीन समझता है, ना रातों को जागता है, ना जिक्र करता है, लेकिन नबी के नाम पे अपनी जान को निशाना कर देता है और उसको सारी दुनिया जानती पहचानती है। और जिसने सारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है नबी की मोहब्बत में गुजार दिया हो, उसे ना जानेंगे। ख्वाजा कासिम मौलवी पत्थर पे बैठ के जिक्र खुदा को अल्लाह की रज़ा की खातिर और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में करता है। आज वो पत्थर जो है वो मोड़ा की एक छोटा सा गाँव, अमेरिका वाले भी कहते हैं हमने काबा शरीफ के बाद मोड़ा शरीफ किया। ये इनाम है हर सूफी ने, हर वली का ये पैगाम है। जहाँ जहाँ वो बैठा है गुलजार बन गया, वहाँ पे अल्लाह की रहमतों की रहमत जो है बरसात होती है। आज प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इनकी आवाज, इनकी सोच में एक बड़ा नौजवान साथी कितनी खूबसूरत आवाज के साथ बुला रहा है। क्यों जज्बे हैं, इनकी निस्बत किसी के साथ कामल है और जब निस्बतें लग जाती हैं तो बाहर आ जाती है। ऐसे नहीं सैयदना उमर फारूक ने कहा था हजरत इस्मत को, ये पत्थर है, तुम्हारी हैसियत पत्थर की है, लेकिन इन आंखों ने चेहरे मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। हजूर के लबों ने तुम्हें चूमा है, इसलिए मैं भी तुम्हें चूमता हूं। हजरत साहब जो थे ताबी थे और अंस बिन मालिक सहाबी रसूल थे, जब भी बाहर आते तो उनके हाथों को चूमते थे। तो पूछा क्यों चूमते हो? मैं इसलिए चूमता हूँ, मेरा ये गुमान करता है कभी न कभी ये हाथ मेरे मुस्तफा के हाथों के साथ। वो निस्बत है, उस निस्बत की बहार है। तो यही वो निस्बतें हैं जो हमें भी ये हमारे मुर्दा कलूम में फिर जिक्र की बहारों को कायम कर देते हैं। देखिए मैं हर साल अभी 3 साल के बाद आ रहा हूँ कि कोविड था, फिर पिछले साल भी ऐसी वजह से
تمہارا مقصد یہی آنا جانے کا ہے پہاڑوں میں، آپ صبح سے لے کے وہ اوپر مال گئے پھر واپس آئے، کیا یہی مقصد ہے کہ جہاں جائیں اس یار کو راضی کرنا ہے اور اس کی بہاروں کو سینے میں بسانا ہے، اور جس نے اسے راضی کر لیا اس نے کائنات کو راضی کر لیا۔ یہ تو انعام ہے ذکر والوں کے لیے۔ بڑی خوبصورت آیا کریمہ انہوں نے پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، remember me I'll remember you۔ اللہ ریوارڈ دیتا ہے، تم ایک بار یاد کرتے ہو، 50 سال کرتے ہو، 30 سال کرتے ہو، کس حال میں کرتے ہو، میرا رب جب تم دل سے کرتے ہو قیامت تک تیرا ذکر ہوتا رہے۔ داتا لجویری نے کتنا عرصہ کیا ہوگا ذکر، آج 1000 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے۔ جب کوئی عاشق اہل طریقت جاتا ہے لاہور تو داتا صاحب کو سلام کرتا ہو، اور کتنی بہار لگی ہوئی ہے۔ بابا جی قاسم سیدنا بابا جی قاسم مولوی 200 سال ہو گیا عرصہ، 200 سال پہلے آئے اور موڑاشی میں بیٹھے، اور آپ کو پردہ فرماوے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور آج بھی دیکھیں بابا جی کی نسبت سے کہاں کہاں یہ محفل، کبھی نہریہ کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے، کبھی گنگول شیخ کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے، کبھی بنگالی شیخ کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے، کبھی کوٹ گلہ شیخ کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے، کبھی سندھ میں ایرانی شاہ کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے، کبھی سرگودے میں مزمل شاہ کے دربار میں ذکر ہو رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بابا جی کے خلیفہ بیٹھا ہے، وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، میں سری لنکا گیا ہوں وہاں پہ بابا جی قاسم کا جانے والا کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیا نسبت ہے، جس نے ایک بار کیا اس کی نسبت سے قیامت تک ذکر ہوتا ہے۔ یہ پناہ شریف کو دیکھیں، یہ آپ کے قریب، یہ وہ فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صوفیاء کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کی بہاروں سے مولا کی مالا مال فرمائے۔ تم چند لمحوں کے لیے، مختصر لمحوں کے لیے بیٹھ کے اس رب کو یاد کرتے ہو، سوچو تو صحیح، وہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے تمہارا ذکر، اور پھر گواہی بنا کے سب کو بخشش کا پیغام ہی سناتا ہے، اور حکم نہیں آتا ہے کچھ دیکھنے کے لیے آئے، رب کہتا ہے میں دیکھنے والوں کو دیکھوں یا ان ذکر والوں کو دیکھوں، ان کے صدقے کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ بہار ہے، اس لیے صوفیاء کا یہ دورہ، یہ چکر لگاتے ہیں دنیا کا ہر سفر کیوں؟ صرف یہ اس کے ذکر کے صدقے یہ بہار قائم رہے اور سب پہ کرم ہوتا رہے، اور جس گھر پہ ہوگا اس گھر پہ کتنا کرم ہوگا۔ ان کے والد حاجی محمد حسین صاحب وہ بے چینی سے رہتے ہو، کہتے تھے کہ پہلی رات ماڑی ہونی چاہیے تھی، لنگر ماڑا ہونا، تو اسی نسبت کو ہم تازہ کرتے ہوئے وہاں سے اوپر سے میں واپس آیا ہوں کہ میں اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج یہاں پہ قیام بھی ہوگا۔